जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। षड्विंश अध्याय षड्विंशे नरक विधान जेपापे जेउ दंडमान। राजा परीक्षित उवाच विचित्र गति लोकंकर तुम्भे कहिल मुनिवर एकता संशय ममने एबे कहिबा विद्यमाने। श्री शुक उवाच त्रिगुण विचित्र होई राजन शुण मन देई कर्तार मते फल पाई श्रद्धा श्रद्धा बेनी होई सकल गति सभिंकर भारतम्य रे हुए शिर ए अनंतर एबे शुण निषिद्ध धर्म लक्षण धर्म धर्म बेनिमत श्रद्धा श्रद्धा जे विदित समान कर्म फल मान काहारी नुई राजन जेते विद्या काम्य कर्म ए आलक्षण परिणाम गति जे सत सत मत प्रवृत्त होए परीक्षित ए आर गति अगोचर विस्तारी बनी भुव पर। राजा परीक्षित उवाच बमुनि त्रिलोक बारे नरक किबा अंतराले किबा त्रिभुवन मध्यरे कहिबा सावधान मोरे। शुक उवाच त्रिजगतर अंतराल दक्षिण दिगे महीपाल भूमिर तले जल परे अग्नि सत्व सभा तहिरे सकल पितृगण जेते स्वगोत्र कल्याण निमते जई बसंती हे राजन तही अंतक भगवान अंते जीवकु से नियंती जम पुरुषे दंड दियंती दोष जे कर्म अनुसरी जे प्राणी जाता करी भागवत ज्ञान लंघिण विपत जे करे गमन ताकु नेई दंड धर दंड जे दियंती अपार एक विंशति परकारे नरके अछंती जईरे ए रूप नाम लक्षण कहिबा शुण ए राजन अंधकूप जे असी पत्र शुकर मुख काल सूत्र रौरव मजे नरक अंधता मिश्र कुंभी पाक ता मिश्र जे कृमि भजन संदिश तप्त सूर्मी नाम वज्रकंटक शालमल बैतरणी महीपाल प्राणरद जे विशसन पुयद सार मेयानदन लाला भक्ष जे अन्यपान अभिची अपरे राजन शूलपो त्रजख्यार कर्दम जेबार क्षगण भजन अभट निरोधकार दंद सुख नामे अपार सूचि मुख पर्यावर्तन अष्टाभिसंति हेउ नाम ए जे नरक महीपाल विविध जात नार स्थल पर स्त्री अपत्य धन जे प्राणी कर हरण से काल पासे बंधी होई जमर पुरे दुख पाई ता मिश्र नर के पड़ई
नाना ଯାତନା ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ କେଉଦା ପିପାସାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଏ ସେ ଦଣ୍ଡରେ ତାଡ଼ିତ ନାନା ତର୍ଜନା ଯେ ପ୍ରହାର ଯେତେ ଯାତନା ଭୟଙ୍କର ପରମ କଷ୍ଟ ପାଇ ତଇ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ମୋହ ଯାଇ ଅନ୍ଧତା ମିଶ୍ରେ ପ୍ରକାରେ ଯାତନା ପ୍ରାଣୀ ଭୋଗ କରେ କପଟେ ପରଦାର ଓରି ତେବେ ତା ମିଶ୍ରୁ ନ ଉବୁରି ତେବେ ପଡ଼ଇ ସେ ଯେ ତହିଁ ଯାତନା ସିନ୍ଧୁରେ ବୁଡ଼ଇ ନଷ୍ଟ ହୁଅଇ ମତି ତାର ଦୃଷ୍ଟି ନାଶଇ ନୂପବର ମୁହିଁ ମୋହର ଭାବ ବହି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ରୋହକୁ ସେ ଚିନ୍ତଇ କୁଟୁମ୍ବ ପାଇଁ ହିଂସା ବହି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ରୌରବେ ପଡ଼ଇ ସେ ଜୀବ ହିଁସନ୍ତି ସଂସାରେ ତାହାକୁ ପର ଯେ ଲୋକରେ ରୌରବ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବ ହୋଇ ସେଠାରେ ତାକୁ ହିଂସଇ ମହାରୌରବ ଏହି ମତ ଜହିଁ କ୍ରୂର ଜୀବ ବିଦିତ ତହିଁରେ ଯେ ପାପି ପଡ଼ଇ ରୌରବ କ୍ରବ୍ୟାଦତା ଖାଇ ଯେ ନର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନ ପ୍ରାଣ ତାଉ કરે ରନ୍ଧନ ରାକ୍ଷସୁ ବଳି ସେଇ ହୋଇ କୁମ୍ଭୀ ପାଖରେ ସେ ପଡ଼ଇ ତପତ ତୈଳେ ତାହାର ରନ୍ଧନ ହୁଅଇ ଶରୀର କାଳସୂତ୍ର ନରକ ନାମ ବିସ୍ତାର ଅୟୁତ ଯୋଜନ ତାମ୍ରମୟ ଯେ ଭୂମି ତାର ଉପରେ ତାଇ ସେ ଭାସ୍କର ଅଧଭାଗରେ ଅଗ୍ନି ଥାଇ ଏମନ୍ତେ ନରକ ଅଟଇ ଯେ ନର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରେ ସେ ତହିଁ ପଡ଼ଇ ନିର୍ଭରେ ତପତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟଇ ତହିଁ ସେ ଦଗଧ ହୁଅଇ କ୍ଷଣକେ ଉଠଇ ଲୋଟଇ ବସଇ ବ୍ୟାକୁଳେ ଦାମଇ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ପୀଡ଼ମାନ କ୍ଷଣକେ ହୁଏ ଅଚେତନ ପଶୁର ଦେହରୋ ମ ଯେତେ ବରଷ ସହସ୍ର ଯାବତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯାତନା ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ତହିଁ ପଡ଼ିଥାଇ ଯେ ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ବେଦ ଆଜ୍ଞାକୁ ନିନ୍ଦେ ହୁଡ଼ି ପାଷାଣ୍ଡ ବୋଲି ତାକୁ କହି ଅସି ପତ୍ରରେ ସେ ପଡ଼ଇ ଲୌହ ମୁଦ୍ଗର ତା ଉପରେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ନିର୍ଭରେ ଅଦୋଷେ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଯେନରେ ପାପ ଭୁଷୁଣ୍ଡି ତମ ଘରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପ ରାଶି ବହି ଶୁକର ମୁଖେ ସେ ପଡ଼ଇ ତହିଁରେ ପୁରାଇ ନିର୍ଭରେ ନାନା ଆୟୁଧର ପ୍ରହାରେ ଇଖୁ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ କରି ତାକୁ ପେଶନ୍ତି ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ସେ ପାଇ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ମୋହ ଯାଇ ଏ ଯେ ସଂସାରେ ନର ଦେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ହିଂସଇ ଜ୍ଞାନହୀନ ମତେ ସନ୍ତାପ ଲଭଇ ତେମତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପରଲୋକେ ଯାଇ ଅନ୍ଧକୁ ପରେ ପଡ଼ିଥାଇ ଯେ ଗ୍ରାସ ନ ବାଣ୍ଟି ଭୁଞ୍ଜଇ ବାୟସ ତୁଲ୍ୟତାକୁ କହି ନରକ ଯେ କୃମି ଭଜନ ନରକ ମାନକେ ଅଧମ ଶତ ସହସ୍ର ଯେ ଯୋଜନ ସେ କୃମି କୁଣ୍ଡ ପରିମାଣ ତହିଁ ପଡ଼ଇ ଯେଉଁ ନର ଉଗ୍ର ଯାତନାର ସେ ଘର
ईश्वर कृमि को भक्षयी जे जन ताकू भक्षति कृमि मान जाबत कर्म क्षय नहे तामत तई से रहे विप्रर द्रव्य जे अरई संदेश पीड़ा से लबई अगम्या स्त्री जे रमई तप्त सूर्मीर से पढ़ई नारी बा अगम्य पुरुष चित्त बलाई रतिया से तपत लौह मूर्ति मान ताकू कराती आलिंगन पुरुष रूप स्त्री ठारे स्त्रीर पुरुष बेबारे अगम्य पश्वादी गमन करई पाषाण्ड जे जन वज्रकंटक शालमली रे आरोह कराती तारे से राज पुरुष अपर करती धर्म से तु दूर धर्म आचरे जे उनर ताकू ही संति जे पामर सेवन्ते बई तोरणी रे पापिष्टे पड़ती निर्भरे निरय परीक्षा जार हेमंत जेऊ नदी बर तई रे जल जंतु मान पापी को करा भक्षण मूत्र पुरीष जे शोणित नख मेद अस्थि बहुत तई पकाती ताकू नहीं वासना कर्म सुमरई वृष किरग मन जे करे शौच आचार परिहरे नीलज भाव कुबई नित्य नियम को छाड़ई अंते से पुयो दे पड़ई श्लेष्मा जे मल मूत्र जई अति विवश जे भोजन ताकू बुंजई जे जन मृगया बिहरे जे नर प्रवृत होइबार मृगादी बाल पशु माने बहुत मारती राजन विविध बाणे जमदूत ताकुरु प्रहारती बहुत कपट यज्ञ जेहुनरे दम्भ आचरी पशु मारे से लोक विशासन नामे नरके पड़ती समाने पत्नीर रत कुपियाई जे विप्र काम बस होई अमूत्र जे रेत कुल्या रे रेत कुपियाती तारे जे नर गृहे अग्नि देई कपटे गरल भुंजाई से पर लोक जे बजाई विविध जात ना भुंजई उग्र दर्शन स्वान सत ताको भुंजती अविरत साक्षरे मिथ्या जे कई अरिचि नरके साक्षरे मिथ्या जे कई अविचि नरके पड़ई अधकु हुई तसिर नरक भुंजई पामर जार श्रेष्ठ जे उजन जे ताकू न करे बंधन ख्यार कर्दमे से पड़ई बहुत जातना भुंजई
যে প্রাণী নর মেদ করে দেবতা সন্তোষে প্রকারে স্ত্রী বালক পশু মারে ডাকিনী আদি রূপ ধরে সেই বালক পশু ମାନେ ପ୍ରବେଶୀ ଯମର ସଦନେ ରାକ୍ଷସ ରୂପକୁ ଆଚରି ଶୋଣିତ ପିବନ୍ତି ତାହାରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର କତ ଖାଇ ହୁଅନ୍ତି ମଦେ ମତ ନାଚନ୍ତି ଗାୟନ୍ତି ଅରସେ ଯେମନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ପୁରୁଷେ ବିବିଧ ରଜୁର ପ୍ରକାରେ ଜେନର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପଶୁଙ୍କୁ ମାରଇ ଜେନର ନରକେ ପଡ଼ଇ ପାଶେ ବନ୍ଧନ ହୋଇ ସେଇ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ପୀଡ଼ା ପାଇ କକବ କାଦି ଜମଗଣ ତୁଣ୍ଡରେ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ ବିବିଧ କ୍ଲେଶକୁ ଲବଇ ଆପଣା କର୍ମେ ସୁମରଇ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବେ ଯେଉଁ ନର ପ୍ରାଣୀକୁ ଉଦୁବେଗ କରେ ଦଣ୍ଡ ସୁକଗର ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯାଇ ପରଲୋକେ ପଞ୍ଚବା ସପ୍ତ ମୁଖ ଜାର ଏମନ୍ତେ କନ୍ଦ ସୁକବର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ସେ ପାପୀ ଶରୀରେ ଯେ ଗର୍ତ୍ତ ଆଦି କଷ୍ଟ ତଳେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଥୋଇ ଅବହେଳେ ଦ୍ୱାରରୁ ଧଇ ମୁଦ ଦେଇ ସେ ନର ନରକେ ପଡ଼ଇ ଗର୍ତ୍ତେ ପାମରକୁ ତୁଅନ୍ତି ସଦୁମ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରେ ଦିଅନ୍ତି ପୂର୍ବେ ସେ ଆସି ଯାଇ ତହିଁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସଇ ଗୃହେ ନ ରଖି ତାକୁ ଯେବେ ଅବଲ କହି କ୍ରୋଧ ଭାବେ କୁସିତ ବାକ୍ୟ ତାରେ କହି ଅନ୍ତ ସେ ନରକେ ପଡ଼ଇ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଯେ ଗୁଦ୍ରକଙ୍କ କାକ ସହିତେ ଯାଏ ବାବକ ଦୀର୍ଘ ଚଞ୍ଚୁର ଚିରି ତାର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଳନ୍ତି ନୃପବର ଯେ ଅହଙ୍କାରେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀକି କଟାକେ ଚାହଁଇ କୁଟିଳ ହୃଦୟ ଭାବରେ ଜୀବର ମନ୍ଦକୁ ଆଚରେ ଅନ୍ତେ ସେ ଯାଇ ପରଲୋକେ ପଡ଼େ ନରକ ସୂଚି ମୁଖେ ତହିଁରେ ପାପୀର ଶରୀର ପୀଡ଼ନ୍ତି ଯମର କିଙ୍କର ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ରାଜନ ଶତ ଶତ ନରକ ମାନ ଅଜଇ ଯମର ସଦନ ତହିଁ ପାପୀଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଯେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଆଚରଇ ସେ ରୂପେ ଫଳ ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଲକ୍ଷଣ ଆଗେ ତ କହିଛୁ ରାଜନ ଏ ଚତୁର୍ଦଶ ଭାଗ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଶ ଏ ବୋଲାଇ ପୁରାଣ ଅନୁମାନ କରି ତୁମ୍ଭରେ କହିଲୁ ବିସ୍ତାରି ଯେ ଭାଗବତ ନାରାୟଣ ମହାପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଗରିଷ୍ଠ ରୂପ ତାଙ୍କର ମାୟା ଗୁଣରେ ନୃପବର ଯେତେକ ବନିଲଇ ମୁହିଁ ସକଳ ରୂପ ସେ ଅଟଇ ଜେନର ଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ଇ ଶୁଣଇ ଶୁଣାଇ
से साधु भक्त शुद्ध नर परम आत्मा जे ईश्वर अचिंत्य रूपटी जार परम सूक्ष्म जे पर अति सूक्ष्म सूक्ष्मतर देवଙ୍କୁ ଯାଅ ଗୋଚର ସୁଗତି ଲଭଇ ଯେ ଜନ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଜୀବନ ଦୀପବ ରସନ ଦିଗିରି ସର୍ବ ସମୁଦ୍ର ଦଣ୍ଡଧାରୀ ପାତାଳ ଦିଗ ଯେ ନରକ ପାଗଲ କ୍ଷଣ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥୂଳ ଯେ ଶରୀର ଆଶ୍ରୟୀ ସକଳ ଜୀବର ଏ ସର୍ବ ବିଭାବ ପ୍ରକାରେ ବନୁପ କହିଲୁ ତୁମରେ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ସୁଦାରସ ସାଦରେ ପିୟ ସାଧୁ ପ୍ରାଣୀ ତରିବ ବବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଏ ଯେ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁଗର ଦୁଷ୍ଟ ଜନରେ ଭୟଙ୍କର ପାଦ ପଲ୍ଲବ ଯୁଗ ଧରି ସୁଖେ ତରିବ ବବାରେ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ସୃଜନେ ଚିତ୍ତଭାବଗ୍ରାହୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां पंचमस्कन्धे जमालय नरकवर्णनं नाम षड्विंश अध्याय समाप्तयं पंचमस्कन्ध। हरि ओं तत्सत्। आसंता काली षष्ठ स्कंध। अजामिळकु जमदूते धरन्ते मिली विष्णुदूते ताहांक कथोपकथन प्रथम अध्याय वर्णन। विमस्या पीरणे भंगो मुनेरे पीमति भ्रम जदि शुद्धम शुद्धवां मम दोष न विद्यते। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।